Ovako, danas ćemo razjasniti kako nacrtati ove jednostavne, na izgled jednostavne vektorske objekte. Sve što će nam biti potrebno od alata je Elliption tool, Ellipse tool, Direct Selection tool i Selection tool. Dakle, da krenemo od Elliption tool, nacrtat ćemo jednostavnu kružnicu, pritisnuti Alt i Shift. Pustimo miš, odemo na Direct Selection tool, pogledajte gdje je Selection tool i kliknemo na gornju tačku, evo ovdje. I zatim povučemo ovu antencu prema dole. Evo sad ćemo zoomirati. Znači, maknemo je dole. Zatim, držeći Alt i ovu antencu spustimo dole. I onda samo mišem jednostavno ovu tačku povući gdje pripada. I time smo dobili jednu jednostavnu kap. Neću se ja truditi da je dotjerano usavršavam, a da bi se moglo. A zatim ovo što smo nacrtali, pritisnemo Alt i prevučemo je na ovo mjesto, a zatim ponovo držimo Alt i prevučemo je na drugo mjesto. I to je u suštini to. Vrlo jednostavno, ne treba paničiti. To je to. Ako imate pitanja, pišite u komentare. Nadam se da sam bio od pomoći.